to go to the word of God. இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம். ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు వెళుదాము. It is true, all these 4 days we experienced heaven on earth. நாம் இந்த 4 நாட்கள் இந்த பூமியிலேயே பரலோகத்தை அனுபவித்தோம் என்பது உண்மைதான். ఈ 4 దినములు కూడా ఈ భూమి మీద పరలోకమును అనుభవించిన ఒక అనుభవం సత్యమైంచినది. Now fairly soon we are going to leave this place. Some of you may have, perhaps many of you may have a question or a fear. How am I going to face my problems? இன்னும் சில நேரத்தில் கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த முகாமை விட்டு திரும்பி செல்ல போகிறீர்கள். உங்களில் அநேகருக்குள்ளே இனி வரப்போகிற காரியங்களை நான் எப்படி சந்திப்பது என்கிறதான ஒரு கேள்வி எழலாம். కొద్ది సమయం లోపల ఈ స్థలంను విడిచిపెట్టి మనం వెళ్ళిపోతున్నాము. మీలో కొంతమంది నేను వెళ్ళిన తర్వాత నా సమస్యలు ఎవరు తీర్చేదని ఒక ప్రశ్నను వేయించున్నావు. Now these 4 days there was no need for me to worry about my problems. இந்த 4 நாட்கள் என்னுடைய எந்த பிரச்சனையை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதான ஒரு அவசியமே இருக்கவில்லை. ఈ 4 దినములు కూడా ఎటువంటి సమస్యల గురించిన చింత నాకు లేకుండా ఉండెను. But now that we are going to leave and go back home, problems, how am I going to face them? ஆனால் இந்த முகாம் முடிந்து நாம் எல்லாரும் வீட்டிற்கு திரும்பி சென்ற பின்பு நாம் சந்திக்க போகிறதான பிரச்சனைகளுக்காக என்ன செய்ய போகிறோம்? తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎదుర్కొనబోచున్న సమస్యలను ఎలాగూ చేయవల్లని తలంపుతో ఉంచున్నావు. It is true, you may say that I am filled with the Holy Spirit and I love the Lord and made new decisions, but how am I going to face my problems for the morrow? நான் பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து தேவ சந்தோஷத்தினால் நிறைந்து நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் தீர்மானங்களை எல்லாம் செய்தேன் என்று நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான். என்றாலும் நான் எப்படி பிரச்சனைகளை சந்திப்பது? పరిశుద్ధాత్మ పొందించినాను, దేవునికి ఆనంద సంతోషం అనుభవించినాను, అయినను రేపటి దినమున కలగబోచున్న సమస్యలను ఎలాగ ఎదుర్కొనవలని తెలుస్తున్నా. Perhaps the problem of job, problem of money, problem of health, problem of sickness, problem of rejection and problem here and there may be haunting you. பணத்தை பற்றிய பிரச்சனை, கல்வியை பற்றிய பிரச்சனை, ஆரோக்கியத்தை பற்றிய பிரச்சனை, வியாதியை பற்றிய பிரச்சனை, மற்ற பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஆங்காங்கே சந்திக்க நேரிடும். డబ్బుల గురించిన ఒక సమస్య, ఉద్యోగం గురించిన ఒక సమస్య, వ్యాధుల గురించిన సమస్య, ఇలాంటి అనేక సమస్యలు నా చుట్టూంటున్నవే. నేనేమి చేయాలని ఒకవేళ తలపిస్తుండవచ్చును. How am I going to find solution to all these problems? இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நான் எப்படி பரிகாரத்தை காண்பேன்? ఈ సమస్యలన్నిటినీ నేను ఎలాగునా తీర్చుకోగలను తలపిస్తున్నా. Yes, beloved ones, there is a solution for that. ஆம் அருமையானவர்களே, அதற்கு நிச்சயமாக ஒரு பரிகாரம் உண்டு. ప్రియమైన వారలారా, నిశ్చయముగా వీటన్నిటిలో నుంచి నీకొక విడుదల ఉంచున్నది. If we have to find the solution for the problems, first of all we have to find out where is the problem. பிரச்சனைகளுக்குரியதான பரிகாரத்தை நாம் கண்டடைய வேண்டும் என்றால் முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் எங்கே பிரச்சனை வருகிறது என்பதுதான். సమస్యలను విడుదల పొందుటకు నీవు ఆలోచించక ముందుగా ఈ సమస్య ఎక్కడి నుండి బయలుదేరినదని గుర్తుపట్టవలెను. First of all, young man, young woman, you should know your problem is not outside, it is inside of the heart. அருமையான வாலிப சகோதரனே, சகோதரியே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற முதலான பிரச்சனை வெளியிலிருந்து வருவதில்லை, உனக்குள்ளிருந்தே தான் வருகிறது. யவன சகோதரா, சகோதரி, నీ సమస్యలన్నీ కూడా బయట నుంచి రావడం లేదు, నీ అంతరంగంలో నుండే అది బయలుదేరుతున్నది. Once we realize where lies the problem, 90% of the problem is over. எந்த இடத்திலே அந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது என்கிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் அந்த பிரச்சனையினுடைய 90% பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறதுல லாயிங் எந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பிரச்சனையினுடைய 90% பரிகாரத்தை நீங்கள் கண்டறிகிறீர்கள். ఈ సమస్య అనేది ఎక్కడ దాగి ఉంటున్నదని నేను గుర్తుపడుతున్నావో అదే స్థలములో 90% వరకు నీ సమస్య తీరిపోతున్నది. Once a Chinese missionary, while traveling in the train, he lost everything. ஒரு முறை ஒரு சீன தேசத்தை சேர்ந்த மிஷனரி ரயிலில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய எல்லா பொருட்களையும் அவர் இழந்து போய்ட்டார், காணாமல் போய்விட்டது. చైనా సంబంధించిన ఒక యవనస్తులు ఆ యొక్క తన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు తన సామానంతా కూడా పోగొట్టుకునించినారు. He lost his precious Bible which he had been using for many years. அநேக வருஷங்களாக அவர் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருந்த அவருடைய விலையேற பெற்ற வேதாகமும் தொலைந்து விட்டது. అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఉపయోగిస్తున్న ఆయన బైబిల్ కూడా పోగొట్టుకునించినాడు. He lost the song book
which he kept many years for, collected all the best songs. That song book he lost. பல இடங்களில் அவர் சேகரித்ததான விசேஷித்த பாட்டுகள் அடங்கியதான அந்த பாட்டு புத்தகம் கூட காணாமல் போய்விட்டது. అనేక స్థలముల నుంచి సమకూర్చుకున్న పాటల పుస్తకం కూడా అది పోగొట్టుకున్నాడు. He lost the notebook with all the messages that God gave him. தேவன் அவருக்கு தந்ததான தூதுகள் எழுதப்பட்டிருந்த அந்த நோட் புத்தகமும் கூட காணாமல் போய்விட்டது. అనేక విధమైన సందేశములు రాసుకున్న ఒక నోట్ పుస్తకం కూడా దానితో పోయింది. He lost the address book with all his friends names and addresses. He lost it all. தன்னுடைய நண்பர்களுடைய பெயரும் விலாசம் அடங்கியதான அவருடைய அந்த அட்ரஸ் புக்கும் கூட காணாமல் போய்விட்டது. తన ప్రియమైన వారందరి యొక్క చిరునామా పుస్తకం కూడా అతడు పోగొట్టుకున్నాడు. Chinese missionary got depressed. அந்த சீன தேசத்து மிஷனரி மிகவும் சோர்வடைந்து போனார். ఆ చైనా మిషనరీ ఎంతగానో అధైర్యపడినాడు. All the precious things in life is lost. அவருடைய ஜீவிதத்தில் காணப்பட்ட விலையேற பெற்ற சகலமும் காணாமல் போய்விட்டது. తన జీవితంలో ఉన్న విలువైన కార్యములన్నీ కూడా తన పోగొట్టుకున్నాడు. Then God spoke to him. அப்பொழுது தேவன் அவரோடு பேசினார். అప్పుడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడించినాడు. My son, you lost only the Bible, but the author of the Bible, I am with you. என் அருமையான மகனே, நீ உன்னுடைய வேதாகமத்தை தான் எழுந்து போனாய், ஆனால் அந்த வேதாகமத்துக்கும் மேலாக நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். author of the Bible, சொந்தக்காரராகிய நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். నా కుమారుడా, నీవు బైబిల్ మాత్రమే పోగొట్టుకున్నావు గాని బైబిల్ కంటే అధికమైన స్వాస్థ్యమని నేను నీతో కూడా ఉన్నానని చెప్పినాడు. But although you lost the song book, the song that I put in your heart, I didn't take it away. It's still in your heart. உன்னுடைய பாட்டு புத்தகத்தை இழந்து போனாய், ஆனால் உன்னுடைய இருதயத்தில் எல்லாம் என்னுடைய பாட்டுகளை நான் வைத்திருக்கிறேனே, அவைகள் உன்னுடைய இருதயத்தை விட்டு போகவில்லை, அங்கேதான் இருக்கிறது. నువ్వు పాట పుస్తకం పోగొట్టుకున్నావు, దుఃఖపడుచున్నావే, కానీ నీ హృదయంలో పెట్టిన ఒక పాట నేను తీసివేయలేదు, అది అలాగే ఉంటున్నది. True, you lost the notebook with all the messages, but the messages I gave to you, that is still in your heart. தேவ செய்திகள் அடங்கியதான் உன்னுடைய நோட்டு புத்தகம் காணாமல் போனது உண்மைதான், ஆனால் நானும் உனக்கு கொடுத்ததான் அந்த தூதுகள் எல்லாம் இன்னும் இருதயத்தில் தான் இருக்கிறது. అనేక విధములైన ప్రసంగములు రాసుకున్నావు, నోటు పుస్తకం పోయిందని దుఃఖపడుతున్నావు, కానీ నీవు రాసుకున్న ఆ నోటు పుస్తకంలో ఉన్న ఆ ప్రసంగములన్నీ నీ హృదయంలోనే ఉంచున్నవి. It is true, you lost the address book with all your friends' names and addresses. உன்னுடைய நண்பர்களுடைய பெயரும் விலாசம் அடங்கியதான அந்த அட்ரஸ் புக் எல்லாம் காணாமல் போன உண்மைதான். నీ యొక్క ప్రియమైన వారి యొక్క అడ్రస్ అన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నావే, సత్యమే. But you did not lose your friends. உன்னுடைய நண்பர்களை நீ இழந்து போகவில்லை. అయినప్పటికీ ప్రియమైన వారిని పోగొట్టుకోలేదు. Jesus told, but I lost all my friends. இயேசு சொன்னார், நான் என்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். యేసు ప్రభు చెప్పించాడు, నా స్నేహితులందరినీ నేను పోగొట్టుకున్నాను. But rejoicing only I took the cross and went to the cross. ஆனால் மிகவும் சந்தோஷத்தோடு தான் சிலுவை எடுத்து நான் சிலுவை சுமந்து கொண்டு கடந்து சென்றேன். ఆయనను సంతోషంతో నా సిలువను ఎత్తుకొని నేను సంతోషంగా వెళ్ళించాను. Then the missionary started rejoicing in the Lord. உடனே அந்த மிஷனரி கர்த்தருக்குள் களிகூர ஆரம்பித்து விட்டார். అప్పుడే ఆ మిషనరీ దేవుడు ఆనందించడం ప్రారంభించాడు. So your problem is your attitude towards your problems. உங்களுடைய பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது என்றால் அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்ற விதத்தில் உங்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்குதோ அதில் தான் இருக்கிறது. నీ యొక్క జీవితంలో ఉంచిన నీ యొక్క పరిస్థితి నీ యొక్క సంతోషకరంగా ఉంచున్నది. You got so many problems in life. జీవితంలో உங்களுக்கு अनेक பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். జీవితంలో అనేక సమస్యలు నీకు ఉండవచ్చును. But when you realize your God is greater than your problems, you don't see the problem, but you see God. ஆனால் உங்களுடைய தேவன் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பார்க்கலும் பெரியவர் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் பிரச்சனைகளை அல்ல தேவனை தான் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். నీ సమస్యలన్నిటికంటే నీ దేవుడు గొప్పవాడని నువ్వు ఎప్పుడు తలుస్తున్నావో నీ సమస్యలన్నీ కూడా తీరిపోతుంటున్నవి. How many of you agree with me? Your God is greater than all your problems. உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளை பார்க்கலும் உங்களுடைய தேவன் பெரியவர் என்று எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? నా సమస్యలన్నిటిలో కంటే నా దేవుడు గొప్పవాడని చెప్పేవారు ఎంతమంది ఉంటున్నారో చేతులెత్తండి. Hallelujah. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Come on, raise the voice. Happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, glory,
your problem will appear great and your God will appear small. நீ பிரச்சனையை நோக்கி பார்த்தால் உன்னுடைய பிரச்சனை தான் உனக்கு பெரியதாக தெரியும், దేవుడు உனக்கு சிறியதாக தென்படுவார். నీ సమస్యను ఎప్పుడు చూసుకుంటా ఉంటున్నావు, నీ సమస్యలే గొప్పగా కనబడుచున్నవి, నీ దేవుడు దాని ముందు చిన్నగా కనబడుచున్నాడు. When you look to God, you don't see your problem at all. You will see God covering everything. ஆனால் நீ தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய பிரச்சனையை நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. தேவன் எல்லாத்தையும் you will not see your problem. நீ உன்னுடைய பிரச்சனையை பார்க்கவே முடியாது, பார்க்க மாட்டாய். உன்னுடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் மூடி விடுவார். నీ దేవుని గొప్ప దేవుని నువ్వు ఎప్పుడైతే చూస్తున్నావో నీ సమస్యలను చూడడం లేదు, నీ దేవుడే నిన్ను సమస్తమును కప్పిపెడుతున్నాడు. Your problem is that your God is too small in your little heart. உன்னுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் உன்னுடைய தேவன் உன் இருதயத்தில் மிகவும் சிறியவராக இருப்பது என்பதுதான். నీ సమస్య ఏదనగా నీ హృదయములో ఉన్న ఆ దేవుడు చిన్నవాడుగా కనబడుచున్నాడు. We have a great big wonderful God. நமக்கு ஒரு மிக பெரியதான அற்புதமான ஆச்சரியமான தேவன் இருக்கிறார். మనకు ఒక మహాదేవుడు గొప్ప దేవుడు ఉంటున్నాడు. How many of you agree with me? We've got a great big wonderful God. நமக்கு ஒரு மிகவும் பெரியதான அற்புதமான தேவன் இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் என்னோடு ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? మహా గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు మనకున్నాడని చెప్పేవారందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Our God is greater than our problem. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய பிரச்சனையை பார்க்கலும் பெரியவர். మన దేవుడు మన సమస్యలన్నిటికంటే గొప్పవాడై Our God is greater than our sickness. நம்முடைய வியாதியை பார்க்க நம்முடைய தேவன் பெரியவர். మన దేవుడు మన వ్యాధుల కంటే గొప్పవాడు. Our God is greater than our pain. நம்முடைய வேதனை பார்க்க நம்முடைய தேவன் பெரியவர். మన దేవుడు మన వేదన కంటే గొప్పవాడు. Our God is greater than all the demons. நம்முடைய தேவன் எல்லா பிசாசுகளை பார்க்கலும் பெரியவர். మన దేవుడు అన్ని దయ్యముల కంటే ఆయన గొప్పవాడు. Our God is greater than all the angels. நம்முடைய தேவன் எல்லா தேவதூதர்களை பார்க்கலும் பெரியவர். దేవదూతలందరికంటే మన దేవుడు గొప్పవాడు. Our God is greater than all the heavens. நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தை பார்க்கலும் பெரியவர். మన దేవుడు పరలోకం కంటే ఆయన గొప్పవాడు. Our God is greater than the heaven of heavens. நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தின் பரலோகத்தை பார்க்கலும் பெரியவர். మన దేవుడు పరలోకం కంటే పరలోకముల కంటే అధికుడు. Our God is greater than anything and everything. நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் பெரியவராக இருக்கிறார். మన దేవుడు సమస్తం కంటే ఆయన గొప్పవాడు. If you are in the hands of God, your problems are not in your hands, in the hands of God. நீ தேவனுடைய கரத்தில் இருப்பாய் என்றால் உன்னுடைய பிரச்சனை உன்னுடைய கரத்தில் அல்ல, தேவனுடைய கரத்திலே தான் இருக்கிறது. నీవు దేవుని యొక్క హస్తంలో ఉన్నట్లయితే నీ సమస్యలు దేవుని హస్తంలో ఉంచునవి. Your problem is not inside, it is your problems are not outside, it's inside your heart. உன்னுடைய பிரச்சனையானது வெளியே அல்ல, உன்னுடைய இதயத்திற்குள் தான் இருக்கிறது. నీ సమస్యలనేది బహిరంగంగా లేదు, అది నీలోనే ఉంచినది. That is why all the time you are thinking about it. ஆகவேதான் எல்லா வேளையிலும் அதை குறித்தே நீ யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். అందుకొరకే ఎల్ల వేళలా నువ్వు నీ సమస్యను తలంచుకుంటూనే ఉంటున్నావు. You give it to the hands of God and rejoice in God. நீ தேவனுடைய கரத்தில் அதை ஒப்படைத்து விட்டு நீ கர்த்தருக்குள் கலிகூர்ந்து பார். నీ సమస్యలన్నీ దేవుని హస్తంలో అప్పగించి నువ్వు ఆనందించుకుంటా చూడు. God will wonderfully undertake for the problem. தேவன் மிகவும் ஆச்சரியமான விதத்தில் அந்த பிரச்சனையை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். దేవుడు ఆశ్చర్యరీతిగా నీ సమస్యలన్నీ భారం వహిస్తున్నాడు. When you come close to God, you will not find your problem. நீ தேவனிடத்தில் நெருங்கி வரும் பொழுது உன்னுடைய பிரச்சனையை காண மாட்டாய். నీవు దేవునికి సమీపంగా వచ్చినట్లయితే నీ సమస్యలను నువ్వు చూడలేవు. You will only see God. நீ தேவனை மாத்திரமே காண்பாய். నువ్వు దేవుని మాత్రమే చూడగలుగుతున్నావు. Even if you stand near that big Himalaya mountain, நீ மிக உயரமாக இருக்கிறதான அந்த இமாலய மலையின் அருகிலே நின்று கொண்டிருந்தாலும் నీ సమస్యలన్నీ కూడా హిమాలయ పర్వతం వలె నీ ముందుగా ఉన్నప్పటికీ as you go fly up and finally you will not see the Himalaya mountain, you will see heaven, glory there, and that Himalaya mountain will disappear from your sight. நீ அந்த மலையின் மேல் ஏறி மேலே செல்ல நீ அந்த இமாலய மலையை பார்க்க மாட்டாய், பரலோகத்தை நோக்கி பார்ப்பாய். பரலோகம் உனக்காக ஹெச்சித்துக் கொண்டிருக்கும். அந்த இமாலய மலை உன்னுடைய கண்களுக்கு தென்படாமலே போய்விடும். హిమాలయ పర్వతం మీద నువ్వు మెచ్చుగా అనగా ఉన్నతమైన పర్వతం ఎక్కుతూ వెలుచున్నట్లయితే నువ్వు ఉన్నతమైన స్థలం వెలుస్తున్నావు, నువ్వు ఆకాశ పరలోకమును గమనిస్తున్నావు. ఆ యొక్క హిమాలయ పర్వతం కనబడకుండానే నీ దృష్టించిపోతుంది. But as you come down to the earthly level, come back to the earth, Himalaya mountain will become bigger and bigger and bigger. ஆனால் இமாலய மலையிலிருந்து நீ கீழே பூமி தரை நோக்கி நீ நிலத்தை நோக்கி வர வர
அந்த இமாலய மலை உனக்கு மிகவும் பெரியதாக காணப்படும். హిమాలయ పర్వతం అనే ఉన్నత స్థలం నుంచి నువ్వు కిందికి దిగజారుతూ వచ్చినట్లయితే ఆ పర్వతం అనేది అది పెద్దగా కనబడుచున్నది. Your problem is in your heart. உன்னுடைய பிரச்சனை உன்னுடைய இருதயத்திலே இருக்கிறது. నీ సమస్యలు నీ హృదయంలోనే ఉంచినవి. Today give it to God and fill your heart with God and God alone. நீ இன்றைக்கு அதை தேவனிடத்தில் கொடுத்துவிட்டு உன் இருதயத்தை தேவனால் மாத்திரம் நிரப்பிக் கொள்வாயாக. నీ సమస్యలు దేవునికి అప్పగించి దేవుని చేత మాత్రమే నీ హృదయం నింపుకొనుము. Then not only you will never find your problem, God will solve the problem in a sovereign way. அப்பொழுது நீ உன்னுடைய பிரச்சனையை குறித்து நீ பிரச்சனையை மறைக்கிறதில்லை, தேவன் மிகவும் விசேஷித்த விதத்தில் உன்னுடைய பிரச்சனையை பரிகரிப்பார். అప్పుడు నీ సమస్యలనేవి నీకు సమస్యలుగా ఉండడం లేదు, దేవుడు ఆశ్చర్యరీతిగా నీ సమస్య తీర్చివేస్తున్నాడు. This is not philosophy, it is the word of God. இது ஒரு தத்துவம் அல்ல, தேவனுடைய வசனம். ఇది ఒక తత్వం కాదు, దేవుని యొక్క వాక్యం. 12 spies went to spy the land of Canaan. 12 வேவுகாரர்கள் கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்க சென்றார்கள். 12 మంది ఆ వేగు చూసగాను కానాను వెళ్ళినారు. 10 spies saw the Anakims, the giants and the problems there, and they appeared very big. அதிலே 10 வேவுகாரர்கள் அங்கே இருந்த ஏனாக்கியர்கள், ராட்சத சந்ததியார்கள் மற்றும் பல பிரச்சனைகளை கண்டபொழுது அது அவர்களுக்கு மிகவும் பெரியதாய் காணப்பட்டது. 10 మంది వేగుల వారు చూసినట్లయితే వారు ఆ దేశం వెళ్ళి ఆ యొక్క మనుషులను చూసినప్పుడు అది వారి పెద్దగాను ఒక గొప్ప సమస్యగా వారు కనబడి ఉంచినది. They came to Moses and magnified the problems there. அவர்கள் மோசேயினிடத்தில் திரும்பி வந்து தாங்கள் கண்ட பிரச்சனைகளை மிகவும் பெரியதாக்கி சொன்னார்கள். వారు మోషే వద్దకు తిరిగి వచ్చి ఆ సమస్యలను పెద్దగా వివరించి చెప్పించినారు. We saw Anakims there. நாங்கள் அங்கே ஏனாக்கியரை கண்டோம். మేము అక్కడ అనాకీలను చూచినాము. And the walls are there, walled up to heaven. The walls of the Canaan, that was up to heaven. அந்த கானானுடைய அந்த பட்டணத்துடைய மதில்கள் வானவரம் பரியந்தம் உயர்ந்து இருக்கிறது. కానాను దేశం సంబంధించిన ఆ యొక్క ఎత్తైన గోడలు ఆకాశం అంటుకుంటున్నవి. What an exaggeration! Walls were walled up to heaven. That was not true at all. அந்த மதில்கள் வானவரையில் உயர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்வது அது உண்மை அல்ல. அவர்கள் அதை எவ்வளவு பெரிதுபடுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள். ప్రాకారమైన గోడలు ఎన్నటికైనా సరే ఆకాశం అంటుకొనవు, కానీ దాన్ని వివరించి అలాగూ చెప్పించినారు. But Caleb and Joshua also went with them. Caleb and Joshua also were with them. காலேபும் யோசுவாவும் கூட அவர்களோடு தான் இருந்தார்கள். కాలేబు యోషువ కూడా వాళ్ళతో కూడా వెళ్ళించినారు. They did not see the Anakims. அவர்கள் ஏனாக்கியரை பார்க்கவில்லை. వారు అనాకీలను చూడనే లేదు. They didn't see the wall up to heaven. அது வானவரியந்த உயர்ந்திருக்கிற மதில்களையும் அவர்கள் பார்க்கவில்லை. ఆకాశం అంటుకుంటున్న వారు ఆ యొక్క ప్రాకారం చూడలేదు. They did not see the problem, but they saw God. அவர்கள் பிரச்சனைகளை பார்க்கவில்லை, அங்கே இருந்ததான தேவனை கண்டார்கள். వారు సమస్యను చూడలేదు, అక్కడున్న దేవుని చూచుంటున్నారు. They came and spoke about God. அவர்கள் திரும்பி வந்து தேவனை பற்றி பேசினார்கள். వారు వచ్చి దేవుని గురించి మాత్రమే చెప్పినారు. If God delights in us, He will give us, come on, let us go and conquer the country of Canaan. மேல் பிரியமாயிருந்தால் இந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார், ஆகவே நாம் போய் அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். దేవుడు మనలో ఆనందించినట్లయితే మనం వెళ్లి దాన్ని స్వాతంత్రించుకోవచ్చును, మనం వెళ్లి దాన్ని పట్టుకుందామని చెప్పినాడు. Let us go and conquer the land of Canaan. நாம் போய் கானான் தேசத்தை ஜெயித்து சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். మనము ఆ కానాన్ దేశమును సులభముగా జయించగలమని చెప్పినాడు. Remember, if you are a worried man, you are worried about your problems, you cannot go and conquer the world for Christ. நீங்கள் கவலைப்படுகிற ஒரு ஆளாக இருந்தால், எப்போதும் கவலைகள் நிறைந்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தால், நீங்கள் போய் இந்த உலகத்தை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயப்படுத்த முடியாது. నీవు సమస్యల చేత చింతల చేత జీవించినట్లయితే నీవు వెళ్ళి ఆ యొక్క క్రీస్తు నిమిత్తమై సంపాదించడం సాధ్యం కాదు. Give your problem into the hands of God. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்புக்கொடுங்கள். ఈ సమస్యలన్నీ దేవుని చేతికి అప్పగించుము. Fill your heart with the great, big, wonderful God. தேவனுடைய மிகப்பெரியதும் அற்புதமாக இருக்கிற அந்த தேவனால் உங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள். ఆశ్చర్యకరమైన ఆ గొప్ప దేవుణ్ణి నీ హృదయంలో నింపుకొనుము. Go and
save the perishing world. நீங்கள் புறப்பட்டு போய் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிற உலகத்தை நீங்கள் ஆதாயப்படுத்துங்கள். నువ్వు వెళ్ళి నశించిపోచున్న ప్రజలను రక్షించుకొనుము. You are a chosen generation. நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சந்ததி. నువ్వు ఏర్పరచబడిన ఒక సంతానం. A royal priesthood. நீ ஒரு ராஜரீக கூட்டம். రాజవంశమైన A holy nation. நீ பரிசுத்த ஜாதி. పరిశుద్ధమైన జనమైన. A peculiar people. நீ அவருக்கு சொந்த ஜனம். సొంత జనమైన. To show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. அந்தகாரத்திலிருந்து உன்னை ஆச்சரியமான வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாகவே நீ அப்படி மாற்றப்பட்டிருக்கிறாய். అంధకార సంబంధమైన అంధకారం నుంచి ఆశ్చర్యమైన వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన వారిగా మార్చబడించావు. You are a missionary of Christ. நீ கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மிஷனரியா இருக்கிறாய். నువ్వు క్రీస్తు కొరకు ఒక మిషనరీగా మార్చబడ్డావు. Your burden does not belong to you, belong to the master. Your burdens do not belong to you, but belongs to the master. நீ எரிந்து கொண்டிருப்பது உன்னுடைய வைராக்கியம் உனக்குரியதல்ல, உன்னுடைய எஜமானுக்குரியது. ఈ సమస్యలు నీకు సంబంధించినది కాదు, నీ యజమానునికి సంబంధించినది. Your work is go and serve the Lord and bring the perishing world to Christ. நீ போய் இந்த உலகத்துக்காக கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்தை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயப்படுத்து. నీ వెళ్ళి దేవునికి సేవ చేసి నశించిపోతున్న లోకమును క్రీస్తు కొరకు సంపాదించుము. As long as your eyes are on your problems, you will be a useless person, a dead wood. நீ உன்னுடைய பிரச்சனைகள் உன்னுடைய கண்ணுடைய பிரச்சனைகள் மேல் இருக்கும் வரையிலும் நீ பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு ஆளாக நீ மாறிவிடுவாய். నీ సమస్యలతో నువ్వు ఎంతకాలం జీవిస్తున్నావో అంతకాలం నువ్వు పనికిమాలిన వాడిగా మార్చబడుతున్నావు. Your God is greater than all your problems. உன்னுடைய தேவன் உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளை பார்க்கலும் மிகவும் பெரியவர். నీ దేవుడు నీ సమస్యలన్నిటికంటే ఆయన మిక్కిలి గొప్పవాడు. The only reason God called you to this glorious gospel is to glorify His name. இந்த மகிமையான சுவிசேஷத்திற்கு தேவன் உன்னை அழைத்ததான ஒரே நோக்கம் என்னவென்றால் அவருடைய மகிமையான சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக. ఈ యొక్క మహిమగల సువార్తకు తీసుకొని రావడం కారణమేమనగా నీవు మహిమగల సువార్త ఇతరులకు ప్రకటించిన కొరకే. The blood of Jesus that is in you is a missionary spirit, a martyrdom spirit. உனக்குள் இருக்கிறதான இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஒரு மிஷனரி நாவியாக ரத்த சாட்சி நாவியாக இருக்கிறது. నీలో ఉన్న యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం అనేది ఒక మిషనరీ సేవ చేసే ఆత్మగా మార్చబడినది. Go and conquer the world for Christ. நீ புறப்பட்டு சென்று இந்த உலகத்தை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயப்படுத்துவாயாக. వెళ్ళము, లోకములోనికి యేసుక్రీస్తు నిమిత్తమే ప్రజలను సిద్ధపరచుము. Power and authority is given to you. வல்லமையும் அதிகாரம் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. అధికారము శక్తి నీకు ఇవ్వబడినది. Anointing and grace is given to you. அபிஷேகமும் கிருபை உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. అభిషేకము కృప నీకు అనుగ్రహింపబడినది. You are no more a part of the problem, you are a part of God. நீ பிரச்சனைக்குள் இருக்கிறவரால் அல்ல, நீ தேவனுடைய ஒரு பங்காக இருக்கிறாய். ఈ సమస్యల గురించిన శక్తి కాదు, నీవే దేవునికి ఒక శక్తిగా మార్చబడుచున్నావు. பூமி அகிலவும் சாட்சியாகவே உங்கள் கட்டளையிடலாம். பூமி அகிலவும் சாட்சியாகவே உங்கள் கட்டளையிடலாம். ஆவி ஆத்மாவும் வேதம் யாவும் இன்று தந்து தொண்டு செய்துவே. ஆவி ஆத்மாவும் வேதம் யாவும் இன்று தந்து தொண்டு செய்துவே. பூமி அகிலவும் சாட்சியாகவே உங்கள் கட்டளையிடலாம். பூமி அகிலவும் சாட்சியாகவே உங்கள் கட்டளையிடலாம். ஆவி ஆத்மாவும் தேகம் யாவும் இன்று தந்து தொண்டு செய்துவே. ஆவி ஆத்மாவும் தேகம் யாவும் இன்று தந்து தொண்டு செய்துவே. Job was a man full of problems. பிரச்சனைகளால் நிறைந்திருந்த ஒரு மனுஷன்தான் யோபு. యోబును చూసినట్లయితే అనేక సమస్యల చేత నింపబడిన వాడు. From chapter 1 we find problems and problems and problems for Job. யோபு புத்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் நாம் படித்தால்
பிரச்சனையின் மேல் பிரச்சனை, பிரச்சனை மேல் பிரச்சனை யோபுக்கு இருந்ததை நாம் காணலாம். యోబు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం నుంచి మనం చదువుతూ వచ్చినట్లయితే ఆయనకు సమస్యల మీద సమస్య, సమస్యల మీద సమస్యలే పెరుగుతున్నవి. Finally one day Job saw God. கடைசியாக ஒரு நாள் யோபு கர்த்தரை சந்தித்தார். చివరికి ఒక దినమున ఆయన దేవుని చూచుచున్నాడు. Finally one day Job saw God. கடைசியாக ஒரு நாள் யோபு தேவனை சந்தித்தான். చివరికి ఒక దినమున దేవుని దర్శించినాడు. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. என் காதினால் உம்மை குறித்து கேள்விப்பட்டேன், இப்பொழுதோ என் கண் உம்மை காண்கிறது. Amen. నా యొక్క చెవుల ద్వారా నిన్ను గురించి వినించున్నాను, కానీ ఇప్పుడు నా కళ్ళతో నేను చూస్తుంటున్నాను. Listen, when you read book of Job, from that moment everything different for Job. நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இந்த வசனத்தை குறித்து நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வசனத்தை அவன் கேட்ட பிறகு யோபினுடைய జీవితంలో எல்லாம் మారిவிடுகிறது. ఈ వాక్యమును మనం చూసినట్లయితే తన జీవితంలో అనేక కార్యములు ప్రారంభం నుంచి కూడా అది సమస్యగా ఉంటది. దాన్ని దేవుడు మార్చించినాడు. He had lot of money problems because almost all his business closed down. அவனுடைய எல்லா வியாபாரங்கள் மற்ற எல்லாம் மிகவும் நஷ்டமடைந்தபடினால் மிகவும் அதிகமான பண நெருக்கடி அவனுக்கு இருந்தது. ఆయన వ్యాపారం అంతా నష్టపోయినందువల్ల మిక్కిలి డబ్బు లేని వాడిగా దరిద్రుడిగా మార్చబడినాడు. He had employment problem. Almost all his servants were killed. அவனுடைய வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் கொன்று போடப்பட்டபடியினால் வேலை இல்லாத அந்த பிரச்சனையும் கூட இருந்தது. పనివారందరూ కూడా చంపబడినందువల్ల ఆ యొక్క పని సమస్యగా ఏర్పడినది. He had family problems. Even the wife hated him. அவனுடைய சொந்த மனைவி அவனை வெறுத்தாள். ஆகவே குடும்ப பிரச்சனையும் இருந்தது. కుటుంబ సమస్యలందువల్ల తన యొక్క భార్య కూడా ఆయనను ద్వేషించుచున్నది. All his friends and relations rejected him and left him. அவனுடைய நண்பர்களும் உறவினர்கள் எல்லாம் அவனை புறக்கணித்து விட்டு அவனை விட்டு போய்விட்டார்கள். తన యొక్క స్నేహితులు తన ప్రియమైన వారందరూ కూడా ఆయనను తృణీకరించినారు. I don't think any one of us, we had all our life problems which Job had only for one day. யோபுக்கு ஒரே ஒரு நாள் இந்த பிரச்சனை கூட நம்முடைய ஜீவிய காலம் முழுக்க நம்மில் ஒருவருக்கும் இருந்திருக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன். యోబు జీవితంలో ఒకే ఒక దినం పొందిన ఆయన సమస్యలన్నీ కూడా మన జీవితకాలం అంతా కూడా ఒకవేళ పొందకపోవచ్చును. All his 10 children got killed one day. ஒரே நாளில் அவனுடைய 10 பிள்ளைகளும் கொன்று போடப்பட்டார்கள். ఒకే ఒక దినమున 10 మంది పిల్లలు చంపబడించినారు. House got destroyed. There was no insurance during those days. அந்த நாட்களில் there was no insurance in those days and the house got destroyed. அவனுடைய வீடுகள் எல்லாம் அழிந்து போயின. அந்த நாட்களில் அவர்களுக்காக இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. ఆ దినములో ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఏమీ కూడా లేదు, కానీ తన యొక్క ఇల్లు కూడా పూర్తిగా పడిపోయిన స్థితిలో కనబడుచున్నది. But in 42:5 we read, now I see God with my eyes. ஆனால் 42ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான், இப்பொழுதோ என் கண் தேவனை காண்கிறது. 42వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం చదివినట్లయితే ఇప్పుడు నా కళ్ళు చూచుచున్నవని చెప్పుచున్నాడు. From that moment everything changed for Job. அந்த வேளையிலிருந்து யோபுவினுடைய சகல காரியங்களும் மாறிவிட்டன. అప్పటి నుంచి తన యొక్క జీవితంలో సకల కార్యములు కూడా అది మార్చబడించినవి. His friends who rejected and mocked him started respecting him. அவனை புறக்கணித்து அவனை பரிகாசம் செய்ததான அவனுடைய சிநேகிதர்கள் இப்பொழுது அவனை கனம் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள். ఆయన ముందు తన స్నేహితులందరూ కూడా పరిహాసం చేసి తృణీకరించిన వారే ఇప్పుడు గణపరుస్తున్నారు. Everything he lost, he got double portion. அவன் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் 2 மடங்காக அவன் திருப்பி பெற்றுக் கொண்டான். ఆయన పోగొట్టుకున్న వాటన్నిటిలో రెండంతలుగా తిరిగి పొందించినాడు. All his brothers and sisters and family members, they came back with a gift and honor to honor Job. அவனுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் யோபை கனப்படும்படியாக வெகுமதிகளோடு அவனிடத்தில் திரும்பி வந்தார்கள். ఆయన ప్రియులు ఆయన రక్త సంబంధులందరూ కూడా ఆయన గణపరుస్తూ తిరిగి వచ్చుచున్నారు. Everything restored twice. அவனுக்கு இழந்து போனதான சகல காரியங்களும் 2 மடங்காக மறுபடியும் திரும்ப கிடைத்தன. ఆయన పోగొట్టుకున్న ప్రతి కార్యములు కూడా రెండంతలుగా తిరిగి పొందించినాడు. Dear child of God, when you know the greatness of God and that great God fills your life, you will not see your problem.
but you see God who controls, takes over the problems. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, மிகப்பெரியவராக இருக்கிறதான அந்த தேவனால் நீ உன்னுடைய ஜீவியத்தை நிறைத்துக் கொள்வாய் என்றால் நீ பிரச்சனையை காண மாட்டாய். அந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஆச்சரியமாய் பரிகரிக்கக்கூடியதான தேவனை தான் நீ காண்கிறவனாக இருப்பாய். నీ జీవితంలో నీ దేవుని ఒక గొప్ప దేవునిగా చూసినట్లయితే నీ సమస్యలను చూడడం లేదు. ఆ సమస్యలన్నీ కూడా నీ దేవుడు తీర్చగలుగుతున్నాడు. Saint Paul was in a terrible prison in Rome. ரோமாபுரியிலே பயங்கரமான சிறைச்சாலையில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இருந்தார். పరిశుద్ధైన పౌలు ఆ యొక్క రోమా ఆ ప్రభుత్వం ద్వారా చెరసాలలో బంధింపబడి ఉన్నాడు. He was going to be executed and he knew that. வெகு சீக்கிரத்திலே அவர் கொலை சிறைசேதம் செய்யப்பட போகிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். అతి త్వరలోనే ఆయన చంపబోచున్నారని గ్రహించున్నాడు. All the people in Asia turned away from him including the disciples. அவரோடு ஆசியாவில் இருந்து வந்ததான மற்ற எல்லா ஜனங்களும் அவருடைய சீஷர்களும் கூட வந்திருந்தார்கள். They all rejected him. அவர்கள் எல்லாரும் அவரை புறக்கணித்து விட்டார்கள். ఆసియా నుండి వచ్చిన తన స్నేహితులు తన శిష్యులందరూ కూడా ఆయనను త్రోసిపుచ్చున్నారు. Everything appeared to be going wrong. எல்லா விஷயங்களும் தாறுமாறாக போகிறதை போல காணப்பட்டது. అన్ని కూడా తనకు వ్యతిరేకంగానే సమస్యలుగా మార్చబడినవి. But one thing, Paul knew his God. ஆனால் ஒரு விஷயம், பவுல் தன்னுடைய தேவனை அறிந்திருந்தார். అయినప్పటికీ ఒక విషయంలో ఆయన తన దేవుని ఎరిగిన వాడైనాడు. Listen, he was not afraid of the problem that he was facing, hanging and the prison, starvation, privation, humiliation, rejection. பரிசுத்த பவுல் தனக்கு வந்த இந்த பிரச்சனை குறித்து அவர் பயப்படவே இல்லை. தனக்கு வந்ததான தனிமையாயிருந்த அனுபவம், சிறைச்சாலையின் அனுபவம், அடிக்கப்பட்ட அனுபவம், பசியாயிருந்தது, பல கஷ்டங்களை சந்தித்ததை குறித்து அவர் கவலைப்படவே இல்லை. వచ్చిన పౌలైతే తన సమస్యల గురించి ఎన్నడూ చింతపడలేదు. తన యొక్క చెరసాల, తన యొక్క బంధకములు, తన జీవితంలో చంపబడే అనుభవములు అన్నీ కూడా తాను సమస్యగా తీసుకోలేదు. From that Roman prison, like a lion, he shouted, God has not given us a spirit of fear, but of love and power and of sound mind. அந்த ரோமாபுரியில் சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டுதான் ஒரு சிங்கத்தை போல கர்ஜித்துக் கொண்டு அவர் சொல்லுகிறார், தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். ఆయన చెరసాలలో ఉండి కూడా దేని విషయంలో సమస్యలకు భయపడకుండా నాకు దేవుడు పిరిగాత్మ ఇవ్వలేదు, కానీ ఆ యొక్క నిబ్బరం గల, ఆ యొక్క శక్తి గల, ప్రేమ గల ఆత్మ ఇచ్చినాడని చెప్పింది. Everything appeared to be going wrong for Paul. பவுலுக்கு சகல காரியங்களும் தவறாக சம்பவிக்கிறது போல தோன்றியது. ఆయన జీవితంలో అనేక సమస్యలు వ్యతిరేకంగా కనబడుతున్నవి. That dungeon, it was not a prison, it was a dungeon. It was starvation was his ration. அவர் சிறைச்சாலையில் ஒரு இருளில்லாததான ஒரு அறையிலே, பாதாள அறையில் அடைக்கப்பட்டார். அங்கே பசியாக அவர் காணப்பட்டார். అదొక మంచి చెరసాల కాదు, అది గుంటలో వేయబడిన ఒక స్థితిలో, ఆహారం లేని ఒక దౌర్భాగ్య స్థితిలో కనబడుచున్నా. All the people in Asia had turned away from him. அவரோடு இருந்ததான ஆசியாவில் இருந்த எல்லா ஜனங்களும் அவரை விட்டு போய்விட்டார்கள். ఆయనతో వచ్చిన ఆసియా ప్రజలందరూ ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయించున్నారు. All that I am preaching now, you can go home and read in 2 Timothy chapter 1. நான் இப்பொழுது எதை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ அதை நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் போய் 2 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரத்திலே படித்து பாருங்கள். మీ ఇంటికి వెళ్ళి 2 తిమోతి 1 అధ్యాయము మీరు చదివినట్లయితే, Paul did not see the problem. பவுல் பிரச்சனைகளை பார்க்கவில்லை. పౌలు తన సమస్యలను చూడలేదు. He saw God. அவர் தேவனை கண்டார். ఆయన దేవుని మాత్రమే And చూస్తున్నాడు. he shouted. ஆகவே அதை குறித்து அவர் மிகவும் சந்தோஷமாய் அவர் சத்தமிட்டார். ఆయన శబ్దం వేసించున్నాడు. I know whom I believe and am persuaded that he is able to keep that which I entrusted unto him against that day. நான் விசுவாசித்திருக்கிறவரை நான் அறிவேன், அவரிடத்தில் நான் ஒப்பு கொடுத்ததை அந்த நாள் வரையில் பாதுகாக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். அவர் மிகவும் முழங்குகிறார். నేను విశ్వసించిన వారిని అడుగుదును, నేను అప్పగించిన దాన్ని ఆదిన వరకు కాపాడకు ఆయన శక్తిమంతుడని చెప్పుచున్నాడు. I don't think the problems that Paul had when he wrote that any one of us we have now. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த காரியத்தை எழுதும் பொழுது அவருக்கு இருந்ததான அந்த பிரச்சனை நம் ஒருவருக்குமே வந்திருக்காது என்று நான் நினைக்கிறேன். ఆయన రాయించిన సందర్భంలో పశ్చిమ పౌలుకున్న సమస్యలు అన్ని కూడా మన జీవితంలో ఎవరు కూడా రాకుండా పోవచ్చు. Let me close my words. What is your problem? நான் வார்த்தைகளை முடிக்க விரும்புகிறேன். உன்னுடைய பிரச்சனை என்ன?
నీ సమస్య ఏమైంచినది? God, your great, big, wonderful God is not filling your heart. That is your problem. மிகவும் பெரியவரும் ஆச்சரியமான கிரியைகளை செய்கிறதான அந்த மகா பெரிய தேவன் உன்னுடைய இதயத்தை நிரப்பவில்லை. அதுதான் பிரச்சனை. ఆ గొప్ప దేవుడు, మహా ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు నీ హృదయం నింపలేదు. అదే ఒక సమస్య. Don't magnify your problem, magnify your God. உன்னுடைய பிரச்சனையை நீ பெரிதுபடுத்தாதே, உன்னுடைய தேவனை நீ மிகவும் பெரிதுபடுத்து. నీ యొక్క సమస్యలను నువ్వు దేవునికి తెలియపరచకూడదు. నీ దేవుని యొక్క గొప్పతనం నువ్వు వర్ణించవలెను. Come on, the anointing of God is upon you. ஆம், தேவனுடைய அபிஷேகம் உன்மேல் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క అభిషేకం నీలో ఉంచినది. Arise and shine, thy light is come. நீ எழும்பி பிரகாசி, உன்னுடைய ஒளி வந்தது. నీ మీద వెలుగు వచ్చినది. లేచి ప్రకాశించుము. You are not a victim of the problem, but victor over the problem. நீ பிரச்சனைக்குட்பட்டதான ஒரு நபர் அல்ல, பிரச்சனையை மேற்கொண்டதான ஒரு நபர். నీ సమస్య ఒక సమస్య కాదు, దాన్ని జయించడమే ఒక ప్రకాశించడం. You don't belong to the problem, you belong to the great God. நீ பிரச்சனைக்கு சொந்தமானவன் அல்ல, மகா பெரிய தேவனுக்கு சொந்தமானவன். నీ సమస్యలకు నువ్వు సొంతం కాదు, ఆ గొప్ప దేవునికే నువ్వు సొంతమైంచినావు. Oh, it is time that you must arise and shine for him. நீ அவருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டிய வேளை இதுதான். ఇదే నువ్వు లేచి ఆయన నిమిత్తమే ప్రకాశించవలసిన సమయమైంది. Don't fill your mind or heart with your problem, fill your heart with your God. உன்னுடைய இதயத்தையும் மனதை உன்னுடைய பிரச்சனையினால் நிறைத்துக் கொள்ளாதே, உன்னுடைய தேவனால் நீ நிறைத்துக் கொள். సమస్యల చేత చింత చేత నీ హృదయం నింపకూడదు, నీ దేవుని చేత నీ హృదయం నింపుకోను. Oh, God has given not only into our hands the glorious gospel, into your hands. எங்களுடைய கரத்தில் தேவன் மகிமையான சுவிசேஷத்தை கொடுத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய கரத்திலும் கூட அதை தந்திருக்கிறார். దేవుడు మా చేతిలో ఈ సువార్త మాత్రం ఇవ్వడం కాకుండా ఆ సువార్త మీ చేతికి అప్పగించున్నాడు. God has given a lion's heart, not a chicken's heart. தேவன் நமக்கு ஒரு கோழி குஞ்சினுடைய இருதயத்தை அல்ல, சிங்கத்தின் இருதயத்தை தந்திருக்கிறார். దేవుడు మనకు కోడి పిల్ల హృదయం ఇవ్వలేదు, ఒక సింహం యొక్క హృదయం ఇచ్చినాడు. We belong to the lion's club. நாம் அந்த சிங்கங்களுடைய அந்த கிளப்பை சேர்ந்தவர்கள். మనము సింహం యొక్క పిల్లల గుంపులో చేరినాము. We are the children of the lion of Judah. நாம் யூதா கோத்திரத்து சிங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள். మనము యూదా గోత్రం యొక్క సింహం పిల్లలమైనాము. God has not given us a chicken heart but a lion's heart. தேவன் நமக்கு ஒரு கோழி குஞ்சின் இருதயத்தை அல்ல, சிங்கத்தின் இருதயத்தை தந்திருக்கிறார். దేవుడు మన కోడి పిల్ల యొక్క హృదయం ఇవ్వలేదు, సింహం యొక్క హృదయం ఇచ్చినాడు. Your problems cannot overcome you. You overcome the problems. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை உங்களை மேற்கொள்ளாது, நீங்கள் அந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொள்வீர்கள். నీ సమస్యలను ఎన్నడూ జయించదు, నీవే నీ సమస్యలను జయించవలెను. Through him we are more than conquerors. அவர் மூலமாக நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం సమస్త మీద అత్యధికమైన జయం పొందుచున్నాము. Go in this might. இந்த பலத்தோடு நீங்கள் கடந்து செல்லுங்கள். ఇదే బలముతో నువ్వు తిరిగి వెళ్ళుము. Go in this might. இந்த பலத்தோடு நீ போ. ఈ శక్తితోనే నువ్వు తిరిగి వెళ్ళుము. The Almighty God is upon you, in you. தேவன் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் உன்மேல் இருக்கிறார், உனக்குள் இருக்கிறார். సర్వశక్తిగల దేవుడు నీలో ఉన్నాడు, నీతో కూడా ఉన్నాడు. We are more than conquerors through him that loved us. நம்மை அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా మనకు అత్యధికమైన జయం ఉన్నది. Already the devil is afraid of you. Already the devil is afraid of you. ஏற்கனவே பிசாசு உங்களை பார்த்து பயந்திருக்கிறார். సాతాను ఇంతకు ముందుగానే నిన్ను చూసేవాడు భయపడుతున్నాడు. Oh, heaven is shining in your heart. பரலோகம் உடைய இதயத்தில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. పరలోకమనేది నీ మీద ప్రకాశించున్నది. God of glory is filling your heart. மகிமையின் தேவன் உடைய இதயத்தை நிறைத்திருக்கிறார். దేవుని యొక్క మహిమగల ఆత్మచేత నీ హృదయం నింపినాడు. Tell the devil, you have no place in my heart. பிசாசை பார்த்து சொல்லுங்கள், உனக்கு என்னுடைய இதயத்தில் இடமே இல்லை. సాతాను చూచి చెప్పవలెను, నీకు నా స్థలం, నా హృదయంలో ఎటువంటి స్థలం లేదు. My heart and mind belongs to my Jesus. என்னுடைய இருதயமும் என்னுடைய மனதும் இயேசுவுக்கு சொந்தம். నా హృదయం, నా మనస్సు, నా దేవుని యేసయ్యకు సొంతం. Come on, shout and say, I know whom I believe and am persuaded that he is able to keep that which I entrusted unto him against that day. நான் விசுவாசித்திருக்கிறவரை நான் அறிவேன், அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அந்த நாள் வரையிலும் அவர் பாதுகாக்க வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சத்தமாய் முழங்குங்கள். నేను విశ్వసించిన వాడిని ఎరుగుదును, ఆయనకు అప్పగించిన దాన్ని ఆదినవరకు కాపాడకు శక్తిమంతుడని నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పు. Oh, go in this thy might. இந்த பலத்தோடு நீங்கள் செல்லுங்கள். ఇదే శక్తి చేత నువ్వు తిరిగి వెళ్ళు. Oh, God is really filling your heart
with a mighty anointing from Zion. சியோனிலிருந்து ஒரு வல்லமையான அபிஷேகத்தினால் தேவன் உங்களுடைய இதயத்தை நிறைக்கிறார். సియోనులోంచి మహిమగల శక్తి చేత ఆయన నింపుచున్నాడు. You belong to heaven. நீ பரலோகத்துக்கு சொந்தமானவர். నీవు పరలోకమునకు సొంతమైనవాడు. You belong to glory. நீ மகிமைக்கு சொந்தமானவர். నీవు మహిమకు సొంతమైనవాడు. You belong to the Almighty God. நீ சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு சொந்தம். నీవు సర్వశక్తిగల దేవునికి సొంతం. You belong to Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீ சொந்தமானவர். యేసు క్రీస్తుకు సొంతమైనవాడు. Oh, from head to foot, Jesus is filling you, not the problems. இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய தலை முதல் கால் வரை உன்னை நிறைக்கிறாரே ஒழிய பிரச்சனையினால் அல்ல. యేసు ప్రభు తల మొదలుకొని అరికాలు వరకు ఆయన నింపుచున్నాడు గాని సమస్యల చేత నింపడం లేదు. Soon this vile body will be changed and we shall be fashioned like unto his glorious body. வெகு சீக்கிரத்தில் நற்பமான சரீரம் மாறிவிடும், அழிந்து போகும். நாம் அவருக்கு ஒப்பாக இருக்கிறதான மகிமையான சரீரத்தினாலே நாம் பெற்றுக் கொள்ள போகிறோம். అల్పమైన ఈ జీవ శరీరము అతి త్వరలో నశించబోచున్నది. దేవుని యొక్క మహిమగల ఆశీర్వాదం ధరించుకొనబోచున్నా. May God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிக்கிறேன் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார் ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார் ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிக்கிறேன் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார் ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார் ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிக்கிறேன் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார் ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. 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 Amen. Hallelujah. As we want to cross the meeting soon, shall we all stand up? நாம் இந்த கூட்டத்தை சீக்கிரம் முடித்து விட போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமாக. మన కూటం అతి త్వరగా ముగించబోతున్న కనుక అందరూ లేచి నిలబడండి. I believe, beloved ones, God has given us a lion's heart. அருமையானவர்களே, தேவன் நமக்கு சிங்கத்தின் இருதயத்தை தந்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். దేవుడు నాకు సింహం గల హృదయం ఇచ్చినాడని నమ్ముచున్నాను. The strength of a unicorn is in your heart. காண்டாமிருகத்திற்கொத்த பலன் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது. ఆ యొక్క కురుబాతి యొక్క బలము చేత నింపబడవలెను. From the crown of your head to the sole of your feet, there is an anointing already upon you. ஏற்கனவே உங்களுடைய உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையிலும் ஒரு அபிஷேகத்தின் கிரீடம் உங்கள் மேல் இருக்கிறது. అధికార మొదలుకొని నడిచి వరకు దేవుడు ఇంతకు ముందుగా నీకు అభిషేకం ఇచ్చినాడు. Your problems are over. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டன. ఈ సమస్యలన్నీ తీరిపోయినవి. Your problems are over. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போயிற்று. ఈ సమస్యలన్నీ తీర్చబడ్డవి. It is finished. அது முடிந்து விட்டது. అది ముగించబడినది. It is finished. அவைகள் முடிந்து போயின. ఆ సమస్యలు ముగించబడినవి. From the cross of Calvary, a shout is coming. It is finished. கல்வாரி சிலுவையிலிருந்து எல்லாம் முடிந்தது என்றுதான் ஒரு கர்ச்சிப்பின் சத்தம் கேட்கிறது. కల్వరి యొక్క శిలువ నుండి అనేక కార్యములను
సమస్య తీరినట్టుగా శబ్దమిచ్చున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. యేసువిన్ నామం విజయకతే భగనిరతే యేసువిన్ నామం విజయకతే సదాని పోతన భగనిరతే சுவிசேஷத்தில் கொடி உயரட்டும் நாமதேய சொந்தமை உணர்ந்திடட்டே சுவிசேஷத்தில் கொடி உயரட்டும் நாமதேய சொந்தமை உணர்ந்திடட்டே இயேசுவின் நாமம் விஜயகட்டே சதானி போற்றிட தவமிடட்டே இயேசுவின் நாமம் விஜயகட்டே சதானி போற்றிட தவமிடட்டே சுவிசேஷத்தில் கொடி உயரட்டும் நாமதேய சொந்தமை உணர்ந்திடட்டே சுவிசேஷத்தில் கொடி உயரட்டும் நாமதேய சொந்தமை உணர்ந்திடட்டே இயேசுவின் நாமம் விஜயகட்டே சதானி போற்றிட தவமிடட்டே 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 போகுகமா ஓர்வீராஸ் ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா போகுகனா போவீரா ரட்சகனே சுவின் பிரியஜனமே ரட்சாதூதின் படகவுமாய் உலகோடு முன்போட்டு போகுகனா
for giving you this wonderful, glorious youth camp. ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన ఈ యవనస్తుల మకాం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకే దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాము. தேவன் நமக்கு தந்த இந்த ஆச்சரியமான மகிமையான இந்த வாலிபர் முகாமுக்காக நன்றிகள் எழுதிட்டோடு நாம் எல்லாரும் மறுபடியும் நம்முடைய ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us pray. ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, நாங்கள் மறுபடியும் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு இந்த வருஷத்திலே இப்படிப்பட்டதான ஒரு வாலிபர் முகாமை ஏற்படுத்தி கொடுத்தபடி நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 கர்த்தாவே. இந்த முகாமுடைய ஆரம்பம் முதல் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்தினபடி நாள் துதிக்கிறோம். நீர் கொண்டு வந்ததான ஒவ்வொரு வாலிபருக்காய் நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவருடைய ஜீவியத்திலே நீர் செய்தான கிரியைக்காக நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆமே, நீர் கொடுத்ததான அபிஷேகத்துக்காய் நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் கொடுத்ததான புதிய கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் கொடுத்ததான அழைப்புக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. சீயோனுக்கு என்றும் ஒரு கூட்ட ஜனத்தை, ஒரு கூட்ட வாலிபரை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நீர் வேறு விருத்தபடினாலே நாங்களுமே துதிக்கிறோம் 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 கர்த்தாவே. ஆமென். நீர் எங்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காய் நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலை வேளையிலேயும் அடியாரோடு நீர் பேசின எல்லா இனிமையான வார்த்தைகளுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுடைய பிரச்சனைகள் பெரிதல்ல, எங்களுடைய தேவன் எங்களுக்கு பெரியவராய் இருக்கிறார். ஆனபடி நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் போகும் பொழுது அந்த பெரிய தேவனை எங்களுடைய இதயத்திலே நாங்கள் வைத்துக் கொண்டவர்களாய் போகிறோம். ஆனபடினாலே எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தைரியத்தோட சந்திக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்தபடினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சீக்கிரம் வரைக்கின்ற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகுதிப்படுத்துங்க தாவி. அதற்கென்ற தாழ்த்தி எங்களை உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே கேட்கிறோம் பிதாவே. Gracious Lord, we thank you for blessing this youth camp, the wonderful unity, love, grace and cooperation. Above all, for the holy presence of God, we thank you. Lord, as thy people go, bless them abundantly and send them till we reach glory. In Jesus' precious name. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide